salvation na babi thake bo. Same family, ekta group de, ekta family. Aro chene tene salvation paigana thaka, hetu thake bo. Aro kono bado salvation assurance paigana. Ito yinyi bo apong tauyang bo kada. Yinyi bo mong de ong bo kada. Ito tinta group thake bo de. Same family olebi ekitu no hobo para. Hobo bi para. Olebi in many cases it doesn't happen. It can happen but it doesn't happen. Hiru kane amakhanto hodai itu muntuk keniga hobo na. Ayo muntuk tu thake chaise. Anika thaka dande makan many times we miss the feeling of God's first presence in our life. Aya, isordo amigen nesaigena chai sanagi. Ami laga tukte tain nesainagi. Itu the presence of God, the presence of the Holy Spirit, itu tu harai joan nesnabi muntuk pai jade. Salvation pai lebi. Ine khali salvation ni ba manu khantu aniga thakija. Aro many times isor braki kori dibole mon hidu nukuri na miss pi hoja. Manukan kilimane dunia de mangso khun thaga karone hidu thakija. Ketia bado salvation paigana thagilebi dunia laka kotha, dunia laka kam, kun dunia laka kiki timan ase, tade olap montu pisija. Holebi isor laka paledo olap komde, naharai, harado naharai. Holebi balance nohegna aniga thakija. Itu karne ketia bado intentionally or not intentionally ketia bado temptation be aja. Aro hitu logo chuji bole ulai jade. Aro salvation by lebi temptation debi kirebo. No one can say that I cannot fall into temptation. Na? Prokia de ame kitia be nekiribo itu nohoi de kiribo. Holebi tate pra pasikra chai jo bole Pabitra and Barbara Avenigel, Rastavitica. Bible de Azuro, Nuari, Naparia Lacatu Naibo, Paria Lacaibo, Cogina, Zero Bible de now. Bible de Salvation Park, Hal Logo de Temptation Naibo, what the Village King day. It is not written, mentioned in the Bible. Holy Aibo, Holy Paribo Nishina Aibo, Aro do the Actendo Chiti Jobo. Na, it was our salvation paigana. Iso laka kishim paigana thagilebi. Kono ba manu de hitu use nukuru gna be rakhi thake. Na, their gifts are kept unused. Nucholai gna be rakhibo pare. Na, preach de. Haligna. Pusado no bushibi, holebi preach the haligna rake. Use nukore. Aro use nukore. Holebi abinedo. Isoke almage ola mon biaba tage bonam diva. Amige kile nucholai na. Na? Abine nichol use nukore gna rake gna. Isobra almabra amige kile nucholai na. Na? Mondi to be aja. Itu kan salvation. Pai lebi, kisem aja de. Aro abne salvation pada itu de iman koshi. Anma harai jua lagado iman mon pikai. Holebi asti thakina soul winning is absent. Itu tu aro. Na thakali sinabi ho jabo. Mano ka norok te chaya se kole abini salvation paigana thakile be
itu tuh mano lakan new masa, dunia lakan new masa. Ani kana, eko seriousness na. Ani kabe hojai do, no kobolin nabare, itu. Aro devotional life is neglected. Iso laka Bible, paikho puri kena, yate meditate kori kena, yate ki koyase, ameke kini ka thake boleh koyase. Iso bra ameke ki mange, itu tu devotional life tu khodam hoja. Naga mano khan pradhana tu bishi kore. Itu pradhana kora tu ekta hisab te mangya ase, mange. Full of demands. Abine kiya se itu Ishwar ke honi bole te. Hole be Ishwar bra ki ko bole mona se abine honi bole monna. Na Bible napurile Ishwar bra kotha ko to kin ka chalibo. Na abine bi koi dibo lage Ishwar bra ko abi honi bo lage. It is a two-way traffic system. Abine bi kobo Ishwar ko abi honi bo lage. Oleh kali pratana, mangipo, baking. Ami ke bi TV, kaikhan ke bi TV. Abni bi mange, manu karan bi mange de. Oleh bi Ishwar ki koi itu tu nuhone, no? Itu tu kita bado alma bhale olap kan pengan isna hoja. Moi yede Jamakura pisasikan lode ami kantik darwa ko na ilo. Holbe ami tu kantik darwa siya. 73 years law. Pura na lungmay. Ita tu buyong. Itu karne amakan tu buyong huwa karne kanto olap tikta. Holbe at malaka kan penga pisiasa. Ishwar ki ko itu nuhuni. Pomano ekta timabo desa. Tai pakka kan penga. Tai bra ko tha ekta sa. Mano khambra tipi ko atu nuhuneo. Lobi ko atu moi huni. Kasa. Itu karena lobi gua tu hone, TV gua tu nuhone. Almade aneka pisya sudah, pisya aneka asa. Itu karena prayer life becomes cheerless duty. Pratana ru Korea so, albe yate eko impulse compulsion lah. Mon pra ola itu na, pradhana kore, oleh yate essential element na, aneka thake. Aro kitia bado salvation paile bi, kono ba pap to khiyama no kore gana, oshikar no kore gana, lukai gana bi rakhe de. Sensitivity to sin is numbed, na? Seriousness na. Anika mano pishi thakiasa. Non sins are kept unconfessed. Kiba tu mistake korise. Holbi itu pap tu shikar no kore. Itu bi fridge te haligana, refrigerator te haligana rakhe. Itu tu mano la komjor asire. Itu kuatan terpisik discourage pe no korbe. Salvation paile bi aneka thake. Itu tu kon paigana ase. Ame tu poha din brai ekdam phal thake. Itu tu no. Kono ba tu ton kori bole aibo. Itu time te you need not be discouraged. Ame olap tu komjor ho jasio. Anika ketia consciousness ai jabo hidup dan oro abeni utiba, nah itu. Ami all kota de dari Bible karena ekta kosi tu na
rasa pia time te ami ek par kiri lebi o Prabhu ami to apini laka ase na Bible Canada se because we fall because of our weaknesses but we will rise up by the grace of Jesus Christ. Kiri jado amakhalaka kumjol karone kiribo. Holebi tate bra uthi jabole to ishor laga anugrah ase. Tai laga doya ase. Aro kira jagade homagena nethake. If we fall, we have to rise up and walk. Na? Holebi na. Prabhu Jisu bra. Abine kumjol hoa bra. Kiri gina thakele bitai. Khushan hoy de. Khushan hoy. Mano laga weakness kumjol to kiya se. Isu bra chani ase. Itu bata khushan hoy. Holebi tai laga doya abine kiti. और तादेवरा उठी भी कोई ना पाचा किरीले उठाई देना हाथे थोड़ी ना उठी भी कोई निशना ताई लगा तोया ब्राहे उठी जाबो खाली उठी ना खड़ा होने था को जाबो पैदल मारिबो Christian life to do as it is. This is called Christian life. We don't have salvation helicopter to flee from sin. Papra pola bole do salvation helicopter nai. Anika thaga homoy de beshi montok pi no hobe. Discourage pi no hobe. Oh, ami poila nishina thik tu thaga na olap to abi komjor ho jaise. Kitia itu realization do ahe jabo. Hidu damde. Kitia itu realization ahe jabo. Pabitra almarbe abinika chobo. De. God is there to help you. The God of the Holy Spirit is there to help you, to lift you up. Because we are not struggling alone. We are fighting the devilish fight with the help of the Holy Spirit. Atma, papitra atma logo de it is satal laga raraide chuchi. You are not fighting alone. It is not a single man fight. Amakan itu ti puji lobo laga. Kita ba no salvation baigena. Ami achieve ko anisana. Hodai cinta take thought. Kiniga hosina, kiniga hobona. Monde mochpoch na takat na itu aro phoi bi ahe jabo aro itu anika manu khando nijor laga salvation de thought kora phoi hua itu noy dusra manu khan karone bi tai du thought hoy aro phoi bi lage na because he doesn't fear or thought only for himself, but he thoughts and fears for others also. Na, kilo mana tay, tek nabusia karne tay nisnai tu sa manong bi nega thakibo. Itu understanding how silo. Itu nisna. Moi hoda itu illustration ane. Eskimo mano action. Taito kala kuda ekta, poka kuda ekta. Tuita palis. Taito tuita kuda brahe hafta de paja de pachi khili thake. Oto pachi khiliya to kya hoje? Ek hafta de to heto kala kuda logote mangso ki phal khilibo. Khilaibo. Olebi poka kuda logo to khali phat numoribo karne phat sabji olap halina khilai daro. Paja do loi ja. Manukan ke itu tuta phitor to kon chichibo posa halibe. Ko kono bado kala kuda de, kono bado poka kuda de.
দুজনটো ফাইট কৰিবলৈ দিব ঘোঁৰা টাইমতে একটাতো পোকা কোদাটো এক সপ্তাহ অলমষ্ট ফাষ্টিং নিচিনা থাকি কিনে লৈ আনিছিল আৰু একটাতো একদম অলেংতে খা নিচিনাই খিলাই কিনে আনিছিল এইটো কোদা দুটাটো যুঁজি আছে সেইটো টাইমতে কালা কোদা বাঢ়ি জিতে পোকাটো এতিয়াতো নিজিতে সেইটো টাইমতে কালা কোদাতে কোন পইচা হালিছে তাই এইটো পইচা ল'ব আৰু ইয়াতে পৰা অলপ হালি কিনে দিব পোকাতে কোন হালিছে এইটোতো তাই লগা পাকেটে যাব আৰু থাকি কিনা নেক্সট উইকতে আৰু এইটোতো আলাক এতিয়াতো পোকাকে ভালকে খিলাব আৰু কালা লগত নেখেলায় আনিব আৰু এইটো নিচিনা পাচি খেলিব এতিয়া নেক্সট টাইমটোতো পোকা পৰাই জিতি যায় কালা লগতে খালা ভালকে নিখেলা তাইতো নিজিতে সেইটো কাৰণে না সালভেশ্যন পাই কিনা থকা মানুহ খানটো সাতান কিবি কেতিয়াতো খিলাবলৈ ওলায় পবিত্ৰ আত্মা কিবি খিলাবলৈ ওলায় হ'লেও সাতানকে খিলাবলৈ মন হৈ কিনা খিলা নহয় তাই লগা কমজোৰ পৰাই এনেই অট'মেটিক খিলাই দিয়ে হ'লেও পবিত্ৰ আত্মা লগতেতো খিলাব লাগে কৈ কিনা এই নাম নয়াঙা ওলা সেইটো কাৰণে আত্মাতে ডাঙৰ হোৱাটো সালভেশ্যন পাই কিনা হোৱাটো ইট ডিপেণ্ডছ কোনকে খিলাই সেইটো ওপৰতে আছে দেই আত্মা লগত খিলাইলেতো আত্মাৰ পৰা জিতিব সাতান লগত খিলাইলেতো সাতান পৰা জিতিব It depends on which you are feeding. কোন কি খিলাই এইটো ওপৰতে আছে নে সেইটো কাৰণে আমাৰ খান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান ঈশ্বৰ জানি কিনা থকা মানুহ খান আমাৰ খান এক্সামিন কৰিবলৈ ডাঙৰ একটাতো এভৰিডে লাইফতে আমিতো কি লগতে খিলাই কিনা পেৰাই না কালা পোকা কালা কোটাতে খিলাই না পোকা কোটা লগত খিলা সেইটো সদায় আমাক এক্সামিন কৰিব লাগে দেই সেইটো জানিব লাগে I am telling you salvation পাইছে গ'লে আকাশতে উৰি কিনা থাকিবলৈ কোন পি নাভাবিবে You are very much in the world. You are mixing with the sinners. Papi manu khalo ko perai do. Aro kitiawa do salvation pailebe. He thinks there's no such thing as assurance of salvation. Salvation paile hoisiro. Olebe itu laga assurance tu ki ase? Anika bhi thake na ki? Na, hitu bhi. Abone itu lupo catak itu kusin doa bode. Ami laga life te salvation tu pohilai pailose. Holebe itu assurance ektan napai. Ami laga monde kiba mangi ase. Holebe ki mangi ase ne jane. Ami logo de satisfaction ekta. Koi ti bole mon holebe ki ase ne jane. Holebe monde tu ekta kiba mangi ase. Ko bole manda kulada kahay mukti nolay. Ami ne jane. Itu ki ase na. Ami laga pisas te ami mando hope nai. Kaya ba tu kinaga ami itia murisi gole sarkote chabona nai na. Itu salvation na ba time te bhavana noy. Pai kina bhavana hojiro do. Ha? Salvation pa bisute ami itu to thakisiro. 그리고 뭐나 아미 executive secretary 거리 다기 싫어.
মানুহ কান্দু সব আমি কি চাই আছে কেলে মানে হোম এসোসিয়েশন দে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হলে তাই ওপরে কোন বি নাই না মানুহ লাগা হিসাবতে আত্মা লাগা নহয় মানুহ লাগা হিসাবতে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সব জানে সব প্রায় ডাঙৰ হা এনেকা হলেবি আমি লাগা মন ভিতৰতে মনটোক আয়া এনেকাই থাকিলেতো সরকতেতো কেনেকা চাই না আমি এইটো সালভেশন অ্যাসুরেন্স নাপা তেন্তে এইটো থাকিছে এইটো থাকিছে দে বেছি মনটোক আৰু আমি লাগা চাদি খানকে ক'বলৈ নহয় তাখানকে ক'লে তাখান আমিকে আনচাৰ নিদিব আমি জানে তাখান বি আবি নিচিনা এতিয়াতো ক'তে যাব পাব্লিক খান লগ সুধিব লেমেন খান লগত সুধিব এক্সিকিউটিভ সেক্ৰেটাৰী হয় না লেমেন খান লগত সুধিব সেইটো বি মনটোক সেইটোতো না বিচাৰিলে পায় বিচাৰি কিনে নাচালেতো এনেকাই মনটোক হৈ থাকি কিনে স্বৰ্গতে চাই যাব মৰি কিনে চাই যাব কিলে এইটো assurance of salvation টো কিলে লাগে ক'লে মানে দুনিয়াতে থকা সময়তে সাতান লাগা চালাক কি আছে এইটো জানিব লাগে আৰু এইটো salvation assurance of salvation কেতিয়া জানিব সাতান লাগা চালাক জানিব পাৰিব কিলে মানে আমাৰ লগত assurance of salvation থাকিলেতো সাতান লাগা কেম ভিতৰতে চাই ৰ এটেক কৰিবলৈ না চাই আত্মাতে সাতান লাগা কেম এটেক কৰিবলৈ চাই হলেবি এইটো assurance একটা নাথাকিলেতো এটেক কৰিব বুলি ক'ব হলেবি কেম দে এটেক কৰিব নাপাৰিব This is the spiritual secret আৰু না salvation পাইলে বি assurance নাপাইলে না many a times you cannot take right decision ঠিক তাই পায় এইটো critical decision ল'বলৈ টাইম দে দুনিয়া লাগা consideration to number one টাইপ and malaga consideration to second aibo and you cannot take the concrete decision no itu anika hoyto you cannot give decision on salvation you cannot give right judgment itu na a salvation paigana assurance na baledo critical time te hitu ase itu bichar koribo napare you cannot pass right judgment you cannot judge chinta hoido na apne laga monde muspus ekta nai do atma laga muspus ekta nai do hitu bra anika thake de hitu salvation paile bi hitu assurance na baile do oto matchbox na matchbox te na a stick kan to eke boi dage do na hitu nishina phal bi pia bi eke nishina dekebo matchbox fidor de stick kan na eke anika hoyto দুনিয়া লাগা corruption পিয়া কি দেখিব হ্যাঁ হব দুনিয়া লাগা নিয়ম এইটো কও হলবে কেতিয়া আপুনি salvation এইটো assurance পাই যাব you cannot keep silent you will not be a silent spectator একো নকক না চাপ পঢ়িবলৈতো আপুনি লগা মন্দিৰ নহ'ব দে আপুনি লগত থাকা আত্মা ব্ৰাহে সেইটো কি corruption আছে এইটো একেষ্ট কথা ক'বলৈ ওলায়
Itu karena amakan itu jangan boleh. Mau ekta illustration kau. Salvation kali salvation pai thaka, aru salvation pai kena assurance pai thaka tujuan kini ka alak hai. Mau ekta illustration kau itu. Suppose salvation pa manu ase ya deh. Aru pai kena assurance pa manu tujuan ya deh ase. Action pi public kan pisasikan sob logina tangor nuti de jase amakalaga tangor tikhu nuti asuro na amakalaga itu nuti de ja dande salvation khali salvation pa manu to public khal loi jabo sob itu nuti kinar de khara hoyega na ase Tapi pani tu kiman tip asen nejai. Public kan kibi capi beli bin nuko. Capo lagi beli koi. Lebih kon pi jadi cam kurinan nejai. Nah, kon pi cam kurinan nejai. Kiman tip asen karen tu kiman takat asen nejai ne. Itu kan ni ekjun ke saya kena kali. Nah, itu nuti kinarde khara hoy thakebo kile mane kon pi jam korana holebi salvation paigena assurance paigena thaka manudo jabo manukan sob nuti kinarde rakhena tai ene jabo cha dante edo ankle te jabo aru chai gena knee tak jabo aru chai kena aru komol dak pani tu na aru itu chest tak aibo kola dak tai par korja kena tai aru pek korina aibo sob pratip jaga tu asamis de dog oi tu tip tadi tai khara korbo aru manu khan ke hey aibi sob pratip jaga te ami khara hoya ase montuk nokorbe আমি থুরব আইবে মই পার করি না চাইছে আর আমি প্যাক করি না সব রাত টিপ জায়গাতে খাড়া হয়ে যায় আইবে কলে মানুষ খান আইব না হাত থুরি কিনা দেখান তো another ইং ইউ জান মে তোকে সোলা ইং জান মে তোকে সোলা না ইং জান কই তো another side. Itu tuh alagas deh, itu alagas. Kiman pani to ase, kiman tip ase, nejage na khara hua. Itu bi salvation tu paisa, kalau bi assurance nahi, montangon nohoi. Kiman ase ki ase time nejane. Kalau bi salvation pai kena assurance pa manu tu coba. Aru cai kena tai experience asiro. Itu tu pek korina. Oh, ami par korina cai asiro. Cai kena ami tu ahai kena asiro. Ahai bina. Itu rasa tu khatra nohoi tu danger nohoi tu ahai bi. Kau kena manu kan so itu nuti tu par korina loi coba. Difference tu was deh. Salvation by pa mano, or salvation by gana assurance by pa mano tu tujuan tu pishi alak tu nohai. Ekta tu norok, ekta tu sorkote jabo itu tu nohai deh. Itu tak tu nohai. Tujuan pi sorkote jabo. Oleh bi dunia te thaka time te hosa laka pichar koribolin na baribo. You cannot judge. Itu ase atma sai laga koisa ami low court laga supreme court laga kotha kono de atma de abani pichar koribolo na pare. You cannot judge on spiritual matters. Itu pishi olaja. Church administration laga ko no itu. Holbe atma de na itu aja. Itu kan itu tujuan tu
খালি salvation পাইগনা থাকাতো স্বর্গতেতো যাব হলেবি তাই লাগা লাইফ থাকা দেনতে মিনিস্ট্রি দেনতে বেশি মন্তক চিন্তা ভয় এদুতে থাকে হলেবি salvation assurance পাইগনা থাকাতো তাই কিমান বিশ্বাসতে ডাঙৰ হয় সেইটো নিচিনাই তাই মানুহখানটো কি আছে দেখিবা এইটো জানিছা আৰু তাইখানকে টেম্পটেশ্যন নাহে বুলি নকয় দে the temptation will come commensurate to density of your faith আপুনি লগা বিশ্বাস কিমান ডাঙৰ যদি সবতে টেম্পটেশ্যনটো আহিব দে salvation পাইগনা assurance পাইগনা থাকা খান কিবি আহিব দে এইটো হলেবি চিটিব সেইটো ভাবিগনা বেছি মন্তক নকৰবে সেইটো কাৰণে আমাক salvation পাইছে ক'লেতো সেইটো assurance বি মাঙিব লাগে দে আমাৰ ফৰ্ম মানুহগান কিছুমানটো সেইটো পাব্লিক খান স্কুল বি নপঢ়া খান হলেবি আত্মা লগা বেকবন খান আছে দেখা লগ পাইলে আত্মা লগা কথা ক'ব আৰু পাব্লিক নিজানা কথাটো তাখান কয় আত্মা দে ন এনেকুৱা আছে সেইটো কাৰণে সব মেচ বক্সে মেচ ষ্টিক একেই থাকা নিচিনা লুকিলে থাকিব না you should be trying to be different অলপটো পাব্লিক ওপৰে অলপটো আলাক আত্মাতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এইটো মানুহকে কণ্ট্ৰল কৰিব এইটো কোৱা নহয় অলপে আত্মা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দে বিশ্বাস আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দে জেনেৰেল পাব্লিক পদো আপুনিতো আত্মাতে অলপ ডিপ থাকিব লাগে এইটো আছে সেইটো কাৰণে এইটো দুটা ডিফাৰেঞ্চটো এইটো আছে এতিয়া লাষ্ট টপিক a man sure of salvation ato yenye bo apong do bo kata ya hanga ngohnang bo aji morning bi ko jiru na a yenye bo mong de chak ong bo do ki bo kata hanga ngohnang itu sawade bisi lambanu ko bo খালি জেনেবো এইটো পা মানুহ খানটো পয়লা না টিভিতে এডভাৰটাইজ কৰা এইটো বিস্কিট এডভাৰটাইজ কৰা এইটো ছোট ছোকৰি খান পৰা 50-50 গৈ থাকিল না এইটো 50-50 বিস্কিটটো এতিয়া দোকান দিবি আছে ডিমাপুৰতে পিছে আছে এইটো খালি জেনেবো এইটো পা খানটো 50-50 কেতিয়াবাতো ভয় লগাই 70 উঠিব একটাতো 30 যাব কেতিয়াবা আৰু খুশিটো 80 উঠিব আৰু তত হলে 20 যাব balance নাই এনেকা থাকে হলবে কিজা আপনি এটা সালভেশন তো ঠিক assurance পাইগনা যাব 100:0 100:0 itu হয়ে যায় দে পল মিশনারি বা তাই কোয়া কথা একটা আছে Philippians chapter 1 verse 21 항증내 어증내 아인 ngobuwa Krista hayanga lilaka ko ngohnang Paul tu kinaka kose to আমি চিন্তা থাকিলে খ্রিস্টা কারণে থাকিব আমি মরিছে গলে স্বর্গতে লাভ পাব নাগামিজ তো এনেকে হয়ে যায় না একদম পাতলা আছে তো হালকা কথা সেইটো লাভ সেইটো কি আছে তাই স্বর্গতে যাওয়া লাগা লাভ
আছে নহয়তো স্বৰ্গতে যাবলৈতো 100% sure একদম doubt নাই হলে পল মিশনারিটো না হেভেনতে যা লাগা কথাটো ছাড়বে হলে তাতে চাইকে না কি পাবো ওই দুবি জানিকে না থাকিছিল না সালভেশন বুঝি পাইলে এনেকা থাকে তো খালি দুনিয়াতে কি করব কি কব তুই না ওপৰতে কি আছে তুমি জানি লৈ তো মই আজি আপুনি খান কি টাইম নাথাকা বাই ডাঙৰ টপিক খানটো নকৈ কেনে চাই আছে দে কেতিয়া আপুনি সালভেশনটো বুজি চাই যাব ঈশ্বৰৰ পৰা তো ৰেজিষ্টাৰটো আজিন লাইতে আনি কেনে আপুনি লগা ৰুমতে আহিবি চাবি আপুনি লগা নামটো ইয়াতে নাম্বাৰ সিমান দি লিখি আছে নক'বতো নক'ব হলে আপুনি লগা মন দি না your name is indelibly written in golden letters in the Lamb's Book of Life na ni aha ayen laitepte na golden letters সোনা লাগা পানী ব্ৰাহি লিখি কিনা যে মন্দি কৈ দো সেইটো পাইছে আমি নেলা মন্দি আত্মাৰ ব্ৰাহিটো কৈছে না কোৱা নাই কোনোবা আছে নাকি ইয়াতে আছে হাত উঠাব নাই থেংক ইউ প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আছে কোনোবা হা my name is written in the Lamb's Book of Life in golden letters. আছে আমিতো হাত লম্বা উঠাইতো I know what God has been doing. I know. আমি জানি তো এটো আমি লাগা মুখস পাচানা নতো আত্মাৰ পৰা আমি কি জানিবলৈ দিছে তো You are secure. You are eternally secure. আপনি তো হারাই বলে লাগা বাচ্চা আছে আত্মাতে কই তো না সেইটো কৈছে না কই দিয়া না বুঝি পাইছে তো আপনি লাগা লাইফতে কেতিয়া তো বুঝি পাইছে না পোৱা নাই আৰু কেতিয়া আত্মা ফটকা হৈ কিনা এইটো সালভেশন পাই কিনা আৰু assurance পাই কিনা থাকিব He worries not for falling but finds joy walking with the Lord মই কিৰিব আজি এনেকা কগনা কালিটো কিৰি কিনা থাকিলে মানুহ খান পৰা হাসি দিব সেইটো চিন্তা থাকিতো না No আপুনি এইটো সালভেশন assurance পাইছে কলেতো আপুনি কিৰিব এইটো লাগা ভয়টো খতম শেষ হলবি ঈশ্বৰ লগত কেনেকা হতাই তিন পেৰাব ইটোই মনটা আই যায়তো তো আই যায়তো Taste and see that the Lord is good. Itu atma laga খা লাগি আছে তো খাই চাব লাগে তো কি ভিতৰতে ৰাখি আছে তো ওলাই না খাই চাব লাগে তো And you are entitled to test it. কোন be মানা নাই সেইটো খাবলৈ তো হক আছে কোন be মানা নাই It is your right to test the sweetness of your Lord না আপনি লাগা প্ৰভুটো কিমান মিঠা আছে সেইটো টেষ্ট কৰি না খাবলৈ তো আপনি লাগা right because you are a Christian because you are a born again Christian this is your right সেইটো কাৰণে কেতিয়া যিটো salvation পুজি যাব assurance তো কেতিয়া পুজি যাব মই পাপটি কিৰিব সেইটো লাগা এলিমেন্টটো বেছি কমতি হৈ যায় হলেবে মই কেনেকা কৰি কিনা প্ৰভুৰ লগতে পেৰাব
Kinaga korigana tayo ke mahima tibo. Kinaga korigana tayo khushi koribole tibo. Kinaga wala jaydo. The situation reverse. Your theological worldview reverse. Your understanding of world will change. Some change hoja. That change is necessary. Itu national lah. Ya atmada ini ka potli huwa tu abini itu jani bola. Abina salvation pai lebi. Itu assurance tik na batak tu. Nijo laga family maiki mota pasha khalo de. Hey, ami tu itia muri lebi sokote chawole 100% sure ase. Na? Anuka ko boleh na pare de. Mano tu sera mano kan ke tu ko pare. Kalau nijo laga maiki, nijo laga mota, nijo laga pasha lo itu ko boleh pisitan. Because ami laga monde aro mospoch ekta ahana. Takot ekta na. No? दूसरा मानो खान के तू कोबो बारे प्रचार भी तिगो की कोबो हले भी निचो लगा माइकी निचो लगा मोता निचो लगा पाचा खा लोगे तो कोबले तो पिछतान हो जाए शोरम हो जाए ना I am not lying I am मिसानो कोई दे अमी लगा माइकी अमी लगा पाचा तिंता ताई खान के तू पार कोश ताई खान सब जाने Abini laga mota, abini laga papa, amidu. Kita moribo heaven bungci cawo. Aro ami morise kalau kantai na kantai be. Khushi korbe. Kile mane ami sorkote cai jagarne abini kan khushi hobo lage. Many times I told them, my children know it, my wife know it. Itu karena Kristen manu action tu, itu anma laka takat, itu loy kena takat tu. Dunia manu kan berarti boleh napara. Abang laka MLA minister kan, Prime Minister, President of India kan berarti boleh napara. Thon putih asyik tu. You are 100% sure that you are going to heaven. And not only that, you are quite sure what you are going to get. Opode chagna ki pabo itu bi chani jabolo. No? Ami sokote chale, iso moram hole. Ami Bible translation itu lagabi taiki tibo. Kana lagabi tibo. Ami aro procha korina nika. Kiman atma lo ane itu lagabi tibo. Aro kiki tibo nujane mo hole bi tai tibo. Tibo boleh jane hole bi kiki tibo mo itu tu iman dulu kobo. Hole bi pabo. Na? Ani ka hoi chai do. Itu kan he openly witnesses his salvation to family members and also to others. Nijo laga family member kin onora tu salo kopi ko. Tu salo ko dek no hoy gana nijo laga family members to be hitu ko chai. Because the sealing of the Holy Spirit becomes so lively and so effective. Hatu abini logo de yaha achau kaya lang de pusang tapu. Itu tu cinta thagero. It becomes so lively and effective. Abini atma loigana chep puri boleh na paribo. You will like to tell about him. No? Itu asuro. Aro tai, hodai ten circle laka rasta de, choto rasta, narrow rasta, tadi pera boleh jalan. Manukan kisim building kiki kari latest model aniga
দেখিলেবি আপুনি লগা মন দে নালাগে বুলিতো নহয় হ'লেবি সেইটো লগতে বেছি আমি সেইটোতো চিঞলেবি চোৰ হওক নাবি কিনিব লাগে এইটো কাৰণ নাইতো আৰু সেইটো নাথাকিলেতো চোৰ হওক নাবি কিনিব কি চালাক খেলি কিনাবি মই এইটো পাব হ'লেও আহি যায়তো হ'লেবি চালভেশ্যন কেতিয়া গম পাই যাব ছোট ৰাস্তাতে পেৰাবলৈ তাই জানি যা He sets his mind on things above than worldly things. It's Colossians chapter 3 verse 2 there. Set your minds on things above, not on the things of the earth. It's dunia laga postu de abini laga mon na rakhibi. Holobi opor laga logo de abini laga mon to rakhibi. Goise na. Itu tu Paul kirga koise to. তাই কি জানিয়া পৰা কৈছে তাই এনেই ফিলচফি কৈছে নাকি তাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নোহোৱা হ'লে ফিলচফি কৰিছে নাকি নহয়তো তাই লগা লাইফতে তাই লগা মনতে আত্মাতে কি বুজি পাইছে সেইটো পৰাই কোৱা আছে তো সেইটো পৰাই কোৱা আছে তো আমাক caterpillar na puka itu Konyak kota de yongwan na puka na itu puka tu khai do na tangor kaste upore pata khai থাকিব না আৰু এৰি পুকা বি আছে হলে এৰি পুকা নদ কাছ tangor de pata khai থাকিব itu pata সব খতম না তখন তো নিচে ভালে আয় না branch নিচে দিয়ে তখন কোকুন বানাবো তো itu pata khai gena aha taimte loi gena singi dile do tai laga paikhana to green color phoi bi lage khin bi lage holebi ketia itu kokun tai laga khor do homai jabo aru ita ekta kokun de tujun bi na thakibe de ekta kokun de ekta thakbo duita na cha by mistake भी न जाए एकता कोकोन लोग एकता खोड़े एक चुन था क्यों आरो ये तो पुहा टाइम दे चिपचाप पुहे आरो इतने टाइम दे पता खा भी टाइम दे तो ताई लगा पायखाना तो ग्रीन कलर खिन भी लगे होले भी कितना इतो खोड़ पुही जाओ ना इतो पायखाना खान तो তেল হৈ যায় তো পোকা হৈ গনা না এনেকা হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে আমাৰ খান বিশ্বাসী মানুহ খান এতিয়াতো দুনিয়াতে থাকাতো সেইটো পোকা পাতা খাই গেলা খৰ দে আৰু হোমা নাই সেইটো কাৰণে তাই লগা পায়খানাটো খেনবি লাগে সেইটো কাৰণে দুনিয়াতে থকা সময়তে আমাৰ খান round korigena left and right back and front pap pieces abani kuri bole mon nole bi hoile bi pap to kuri bole bi ulai cha manu khan babe kori de etu pia dunia de thake hole bi abani kita time pongchibo isobra abani ke matibo aro abani to mangchong de jabo mangchong de cha dente itu dharmic manukhan kiman mangchong de ase graveyard de ase takhan to ini na thake de itu salvation paigana mura manukhan dharmic manukhan laga mangchong de do sorgotot khan ahigena sai thake do no sai thake do itu to olap tin karone khoma ase do atma to chaise holibe mangso to yade ase আৰু একদিন টাইম পৌঁছিলে তাই এইটো বি লৈ কিনা চাই যাবলৈ আছে আৰু এইটোতো তাই কাট নকৰি কিনে নাৰাখিব কাট কৰি আছে ওপৰে সৰকতে ঈশ্বৰ পৰা আপুনি ক'ত কি জাগাতে মাইদাম দি কিনে আছে ঈশ্বৰ এইটো বি জানি আছে কন্যাক খান বি এনেকুৱা থাকিব এইটো গ্ৰেভয়াৰ্ডতে জাগা নাই হালিব 1 সাল 2 সাল ভিতৰতে এইটো হাড় জাগা আমি সব ওলাই দিব আৰু নতুন হালি দিব
아니가 고려나나 고작대 고리로나 고려 이제 마누카도 아니가 고라도 히두두 라가 할때 히두두 고 볼린나 바리보 내 자니보 할레베 이슈도 콜라가 할때 그때 자제 이두 자니도 다 자니보 길리나 자니보 내 타카 보수비 다이 올라이 되셔 타카도 길리나 자니보 이슈 거는 기타나세 히두도 영원도 가디비르도 코드 자기나 खाली तेल ना अमागानी तो पनाना खाली तेल salvation पाइकरा मुरिया खान्दो कुकुंदे तो यौवन थाकानेसना किले माने he and she is waiting for something glorious the Mukti Shiva Paila to Mukti Shiva Tan and ngohnang. Do Mahiman acting I would na. Aro Kukun Bride to Cobra, I do young one to Ula that they do. Ekdam beautiful Suntur Pukhila Bonaganai Urishabo butterfly. Na Pukhila Goy. Ekdam Pukhila Bonagana Urishabo. Beautiful. Ekdam Sundur. Itu tin ahwala zide. Itu salvation bakan sorkote cha asero. Amakalaga life, Christian life, spiritual life tu. Itu yang one tapi compare koriboli par. Na man mong jang de ya yang bu bai eh. Tau chai wan de. Do you feel any longingness in your heart? Are you waiting for that glorious day? The glorious appearing of your Savior, Jesus Christ. Na? Ame pom area de. End times crusade logana pe shiperasa. Prabhu Jesus second coming. Ito naha agade ki hobo. Aha time dikin ga hobo. Oro tayo na Antichrist taga time dikin ga hobo. Antichrist bisyo de kyobo. Mo bi si end times crusade tigana bi perasa. Kita itu sikabo. Amehe bi si takat pa. Manukan tu kiriga hoy ne jane. Holebi manukan bi si interesting. Holebi amehe bi si interesting. Oro ashirbat pa. Itu kane hamakan na dunia te thado. Our last hope is to meet our Lord Jesus Christ. Amang halaga last akado. Prabhu Jesus lok pabole itu asuro. Itu ase. Moi kita Prabhu Jesus amika jiwantia. Amika ananta jiwantia. Prabhu ke kita lok pabona bole. Mon Peter da akagora itu tu tangol kota asuro. We should have that longingness, that yearning, that expectation. Na, itu thake bola ke. Anika thakelo salvation paigana, assurance pe paigana thakelo to. Nuthuri bi golebi almalaka kuti thuribo. Satan braki ki golebi abani almalaka kuti thuribo. Kile mane apne salvation pae no, holebi assurance pe paigana cha karne Satan bra abini ke pe sisukoronga, because he knows that you will never come back to him. Tai phale aro wapos na bolbe tai chanero, because you are on the single traffic route. You are on the single traffic route to heaven. Sorkot pongjeble single traffic ti chaisro, khorain ni jwala ka rasta de chaisro. Holibik Satan bra kita do nurukibo, tai kitabo. Last tak kitabo. Itu aja deh.
Itu kan amakan itu, amakalaka life deh. Itu nisina manukana, muria lokopi pono deh. Ketika abini salvation paigana itu assurance paijamo, muria lokote poina. Oleh ami kodo suicide hobole poina ikoan hoy deh. Please don't do that. Suicide hoakan tu ketika be norok, ketika be sorkote nejawa, norok nejawa, direct. Kon suicide pramure direct norok nejawa. Anika revival de paradigm de manukan bis ami lokpai kena aya ami ke jiwan mangi di bina bis ko de ami ke jiwan mangi di bi anika ko dam de mo no ko kile mana pisas pra aha karne prathana du kore de but why people want to lengthen their years or age. Kinaga lampak gore di bolemon. Itu poya klasero. There is fear behind praying for the lengthening of years or age. Poya se. Itu reason bisi thagode. Nijolaga pacha khan nati khan pura manong bisi ase. Thon podibi bisiase, itu khor phal bi bonaise, ki sob development korise. Itu logote enjoy koribole mon. Itu bi ekta reason. Konoba tu iso laga kotha tu hunise, norok bi hunilose, sorgot bi hunilose. Hole bi tayar hoa nai, phoy ase. Murise kole ami anega thaki na murise kole norok te chaw odi bai phoi lage edu bai tai ekam tai laga umor de extend na phoi asero edu reason du na phoi as hole bena isor bra edu abine laga umor de lamba nokore blin no hoy hole bi tai कौन मानोगे दिवो कौन के नहीं दिवो ताइचाने अबनी के लंबा कोरी दिले ईश्वर लोगो थाकिबो ताइ लगा काम कोरीबो बले चाने ले तो इन्हें लंबा कोरी दिवो हलो भी पीछे मानोगा लो चिंता थाका दे खुशी थाकी ऐसे अमी लंबा कोरी दिले भी ताइ इन्हें का ही थाकिबो बोले तो किमान पर प्रार्थना कोरी ले भी लंबा नो कोरी दिवो दे if you want to lengthen your years for your selfish ambition, God will never grant. Selfish. Abine laga khushi moja bara thaki bole mangile to netibo. And God is so reasonable, so reasonable. God is so speculative. Khushi manukhan dunia moram hoa bara thaki bole mon karne mangne alogo de kran no korebo. God is not foolish. Isu to pakla no de. Kon salvation pujiga na thake. He weighs worldly things in the balance of God and always find wanting. Dunia laga kam, dunia laga postu. Iso laga kam, tai laga postu. Tai anigna pala de chukhi thake. Itu salvation pa manukhan tu lo anigna dunia laga postu. Aru iso laga postu ketia tujun pala de halibo. Dunia laga postu tu ekdam halka uthibo. Iso laga ki postu ase itu bhari hobo. Itu asa. Aru taila itu kita puji jabo. He longs for heaven more than the worldly life. Dunia de thaki bole life jiwan brado sorgot pungji ja bole he mondi tu ulai jade. Tu ulai. Aya, moi sorgot pungji jale bhalo bo. Itu pia dunia de iman thaki bole monna. Itu bi ah jade. Olebi
স্বৰ্গত যাবৰ কাৰণে তাই সুইচাইড নহ'ব ঈশ্বৰ লগা কথা ঈশ্বৰ লগা কথা ngohnang নহ'বে সেইটো কেতিয়া সেইটো সালভেশনটো তাই ঠিক বুজি কিনা ঈশ্বৰ লগা কথা জানি যাব ঈশ্বৰ লগা কথা প্ৰায় তাই লগা মনতে কথা কৈ থাকে ওকে মই একটা কোৱেশ্চন সুধিব ইয়াতে কোনোবা মানুহ বাইবেল পঢ়ি থকা টাইমতে আত্মাৰ পৰা আপুনি কথা কোৱা টাইমতে খুশি প্ৰায় হাংচিছে নেকি আপুনি একলা পঢ়ি কিনা এনেকুৱা লগ পাইছে আছে কোনোবা আপুনি বাইবেল পঢ়ি আছে ঈশ্বৰ পৰা আপুনি লগা মনতে কথা কৈ আছে আপুনি খুশি আহিছে সেইটো ভাই মানুহখন পৰা চাইলেতো পাকলা নাকি ক'ব উইনটো এনেকুৱা চাইলেতো পাকলা নাকি হ'লে আত্মাৰ লগতে আপুনি কথা কৰি আছে হাংচি আছে এনেকুৱা লগ পাইছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে না হোৱা নাই anyone আমি বেছিবাৰ লগ পাইছোঁ দেই আমি একলা হাংছে ফেমিলি খান টিকিলেতো পাকলা নাকি এনেকুৱা আমি ভাবো কেলে মানে ঈশ্বৰ লগা কথা মিঠাটো খাই আছে না সেইটো কম পাব লাগে দেই ঘৰতে বাইবেল আছে সেইটো এনেকুৱা কৰিবি সেইটো আছে আৰু the Lord's Prayer day Thy kingdom come আপুনি লগা আংচং নাং আংচং পাইগে এইটোতো একদম সঁচা পৰা মন পৰাই কৈ দে salvation নাবা খান বি কৈ দো এইটোতো নাং আংচং পাইগে হলিতা খানটো আলাক আছে danger হি মাতি আছে হলে সঁচা আত্মা থাকা বুজি কিনা থাকা নাং আংচং পাইগে সেইটোতো একদম এতিয়া লোক পাই যাবলৈ মন এতিয়া পাই যাবলৈ মন সেইটো থাকে দেই আত্মাৰ পৰা আপুনি কথা ক'ব আৰু আপুনিতো কেতিয়া নাহাৰাইবলৈ লগা বাচ্চা আছে বোলে আপুনি লগা আত্মা দে সেইটো ঈশ্বৰ লগা আত্মাৰ পৰা কৈ দিব না and that bond cannot be broken কি পান্থি কিনা আছে এইটো কেতিয়াবা ভাঙিব নোৱাৰে এনেকুৱা হয় সেইটো কাৰণে সেইটো কেতিয়া জানি যাব দুনিয়া লগা মিছা লগতে আপুনি চলতি কম্প্ৰমাইজ বি নহ'ব দুনিয়া মানুহ লগা কি ফিলচফি আছে কি এইটো লগতে একদম আসানে পৰা কম্প্ৰমাইজ নহ'ব সেইটো আত্মাতে থাকা মানুহ খানটো এনেকুৱা আৰু আপুনি লগা মনতে indelible joy is indwelt in your heart that deflects worldly cares কেতিয়া ঈশ্বৰ লগা সেইটো আত্মাটো তাই লগা খুশিটো আপুনি লগা মনতে থাকি যাব না দুনিয়া লগা কাম কি আহিলে এইটোতো হাতাই দিব ডিফ্লেক্ট কৰি দিব সেইটো আছে সেইটো টাইমতে কেনে হয় we are to God the aroma of Christ among those saved and perishing সেইটো আত্মা কেতিয়া পুজি যাব না আমাৰ খানটো ঈশ্বৰৰ ওচৰতে
크리스탈 라가 에로마도 게제 센나 이만 팔나 이솔 오솔데 아마칸도 크리스탈 라가 센 호자 아로 이도도 콘 마누 칸 카로네 호이 살베이션 바 마누 칸 기비 이도 호보 하라이그나 다가갈로고 비 이도 호보 나 both save and perishing perish 예데 바이블데 누구데 past tense 올래도 물이 자간 너럭데 자간 로고데 고블리도 에코나 past tense 노에도 present tense 때서 어디 가네 those save 예데도 past tense 하서 진짜 바이그나 salvation 바이그나 다가간 아로 하라볼에 다가간 perishing 나 하라게나 다가간 노 perishing 하라볼에 다가간 해독한 가로네비 몬뚝 하자. Our Bible is so beautiful. 이솔라가 거타나 해독한 짜니로위도 해만 미타. 2 Corinthians chapter 2 verse 15. 아로 다이 히두니시라 마누칸도 his concern and love grows for both saints and the perishing. 이때도 다이라가 안마데 salvation 바이거나 타가 धार्मिक 마누칸 거로네비 모람 하라볼에 다가간 로가비 모람 이도 브라이 미신 감 거르블 울라자 His life becomes more blessing to others than sermons. 이런 니시나 마누칸나 salvation 바이거나 공부학한도 접두는 하게도 다간 프로차르 거래 이슬라가 거라. 해도 담대 다칼라가 life 해도 다칼라가 모람도 다칼라가 sermon 브라 다칼라가 모람이 당. 모람 내 다기게나 비 sermon 디보바래. 너 모람 내 다기게나 비 preaching 그러고 바래도. 뭐 last 발에 एकता कहानी को 1976 때 एकता अमेरिका सिटी कोलोराडो दे youth kan laga retreat losa tade youth kan pi shi ai kana to retreat ta kan sob isor losa aji rati nishina to khatam hogana jaigana nijor laga hostel de komasha young people in the hostel hedu dante rati te pani girisa to pani gira ba ite to achanak pra flood hoise Hogana pishi to Colorado City, Brahmanukan Murisite in 1976, Colorado City. Morning the size Manukan man Murignasa. But that party Pisara Manukan, but Jaigana, that party to Lolo Anisha. Holiday I do another day. Retreat the Jaigana, young people come. मुरादो मुरीसे होले भी तखालागा मुक तखालागा चेहरा ते खुशी औरो इतु नथाका salvation नबाइगना मुरिया खालागा मुक औरो चेहरा तो अलग एकदम horror मन तो पाइगना shock होइगना ना मुरिया shock लगा shock हुआ दंदे मुक तो अलग हो जाए ना face तो अलग हो जाए तो अनिका को किना मुरिया लोग पासा itu waktu pada pisara manukan tu wah itu kile ni kah hoyo itu young people kal chokra chokri khalaga that party tu silent takkan tu ekam khushi laga mukti khai diya se aru tu sa public khandu ekam muntuk paigena kanthi gena shock hogena muria laga itu tikya jok pisari se itu tande itu young people khandu retreat te jaigana isor logana jase takhan aji nishina khoda mose kali nishina do flood aigana morise na
Muria oportebi isolaka mahima thakite. Muria oportet pati oportebi isolaka mahima thake. Itu power ase do makan kordi. Satan chiti bole nabaraya laga power ase do. Apni chinta thaka dante isolaka anugrah thaka noy. Isolaka mahima thaka noy. Tet pati oportebi isolaka mahima ase do. Honne na? Do you want to be like this? Itu nisnak hobole mon ase. How do you think? How do you think about that? My last passage is the life and actions of a saint. Dharmic manu actual laga jiwan tai laga kam kariga thake. My last passage is number 1. The more you are filled, the more you become Christ conscious. For the Holy Spirit came not to glorify himself, but Jesus Christ. Abni logo kitya pavitra anma phata hoigana thakibo. You become Christ conscious. Krista papana ahajabo. Na kitya anma phata hoigana thakibo. Abni jisu logo de bishim moram hobole ahajabo. Kile mane pavitra anma to tai nijor mahima karone ahan hoy. Prabhu Jisu ke mahima kori bole aise. Itu sabido John chapter 16 verses 13 14. Ami laga kotha noi te Bible laga ase. Itu kane kitya anma phatta korina thakibo. You become Christ conscious. Krista he yat kori aibo. Isu ke he yat kori kana aibo. Prabhu Jisu anga kori bole ulai jawo de. Number 2, the more you are on the way to heaven, the more you become hell conscious. Again, na? Abni kita circle laga rasta de jabo. Hidu damte norok pi bishi bhavana aibo de. Norok bishi bhavana aibo. Why? Abni de circle de jaise kile norok bhavana aicha. Why? What is the reason? Abni selfish manu hole to itu no hobo. Hole be abni atma loigena salvation puchi kena thagile to abni to circle laga rasta de wangtang angcheng lam nyu mo nanga kem nang. Hobo kile molo wan tai to laksi. Why you become hell conscious? Abni to yede ne jabo. Harabole no. Hole be abni laga family manukan, abni laga khantan, abni laga church member, abni laga posti manukan, abni laga church manukan. Tate chabole tibole mon nai do na, norok te chabole mon no hobo na. Itu kane abni kiman wangtang laga rasta te cha, himane molo wal laga phabana ahajawade. Because you are concerned for the perishing. Harai jabole thaga manukhan karone abni montuk lo asido. Montuk lo asido. That is why when you are on the way to heaven, the more you become hell conscious. Number 3, the more you win souls, the more you weep for the lost ones. Kiman anma loigena anibo himane haragena thaga kan karone chukubani ulabo. Na? Anma te thaga ando niga hoido. Salvation puchi paigena thaga ando niga hoido. Itu no puchile do itu tu iko serious na snai. Abni ka mon tuk pe nai bo. Kon harai kon pache itu iko nai. No? Niga sire. The more, number 4,
the more you love the Lord, the more you learn to hate the Satan. Kiman abini Prabhu Jesu logode moram paji hoy, himan Satan ke khel lagibo. Opposite asuru na. You cannot love both Jesus and Satan. No. Aru tujun ke bhi moram ne thakigra bhi ne thakibo. Tujun ke ekke logode moram bhi no hobo. You love the either one. You hate the either one. It was today. The more, number 5, the more you realize death, the more you get ready to suffer for Him. Krista cross over the tuk hoigana muria papi gana aile amibi tai nishinahi tuk kuribo. Na Peter bra ami laga prophet Jesudu anigahe stick sita cross the maris. Holibi ami ketu anigana maribe. Ami ketu matha doi ton de haligana olda maridi. No Bible de naide tradition laga history de dupa. Anika kobole mon chayde Peter prakwa nishina nika kobole mon chabo. Number 6, the more you are in abundance, the more you become generous. Kiman somebody thagibo himane manuge tibule mon chabo. Prabhu ke tibule mon chabo, manuge tibule mon chabo. Olubi kono bado ishor jani ase ko na nijo lagata ekta mithai tibule bi hat to kapi thagero na. Khorde to ki pisare ki khabole mon sob aselo manuge tibule to kapi thage. Kali khabole bi porsong khabole bi tersong khabole bi ase. Olap titile kali braki khabo kapi thagibo. Ishor jani akhandu enigan no. Number 7, the more you face criticism, the more you become humble. Manobra keman apne ke hinsa koribo, manobra keman apne ka apoman koribo, himane apne nijor nomro koribole ula jawa, na namro koribole ula jawa, chotu hobole, edu jani jawa. Number 8. The more you are in poverty, the more you understand the plights of others. Apne kitia toka basa bale tuk hoigana tuk kya te thakibo. Hidu tandi manu laga tuk pichanibo. Konyak aro form kande eki asabla aji kali do thoni laga sukri khan ke shadi hobole pisari do line. Itu sadi hobole bi family canvassing line bi. Kalau boila do, thoni family laga swali lobole do, olap tikta. Tai khanto manu laga tuk ne jane. Na, ini ka kuat lagi tu na. Ajikali itu no hobo bare. Mau swali khan logote kiba kuat no ide. Ini abah laga understanding itu thagi sepola do. Itu karena gimana makan tuk pabo. Itu tadi manu laga tuk jani coba. Kalau lebih tuk tena thagile manu laga tuk tu puji boleh pisutan. Hana lah, pisi family tu asyik. Family tuk tena. Kalau lebih manu laga, aneka tuk tena thaga family tu kanto manu laga tuk tu nejane. Itu bihoy. Aro thon poti thage na manu laga tuk jana bi aro pishasa. Ande eke logo de kandem gurubul na. Itu asa. Purify yourself. Itu asa. The more you kneel down on your knees, the more you become holier. Kiman isor logo de. Abni kneel down korigena. Abni laga montuk koi thake. Himane abni papitra safa. Abni kneel down kora time tu mati de moila bi babo bare.
Holibi abini tu sabah hoja. Itu dunia lah kamu moila itu tu kam nah. Itu ada kahoi. Itu kan asal number 11. The more you walk in faith, the more you become assured that your name is written in the Lamb's Book of Life. Nah, kiman abini bisaste jai thake, himane nichor laga na vision jakan, suku berarti kakak sob logo de, amilaga namdo jiwan kitab te kiman serial number te likhia so itu hudi TV, dah itu bisi koi dah. Itu bisari. Itu bah hosana misal saya ekjen perathana kurang serial number 35 te asa. Ini kau kuasa. Maka tu himandak tu ni jawab. Ami serial number tu nuhudi boh, moido. I know my name is written in the Lamb's Book of Life, but I will not go for serial number. Serial number tu nuhudi boh. Itu kan ni amakan anika hoi jadi. The more you become stronger in the spirit, the more you become victorious over Satan. Kita abini mate takut hoi jabo, Satan over abini jitibo. Itu asal. The lesser you hear and talk, the lesser sins you commit. Keman komti kotha kobo, keman komti huni bai, himan komti pap tu babo. Sob hunile pap pishi, kotha pishi kole pap pishi. Pishi kotha koa upor de pap ne thaki kena naide beli Bible de likhi kena asero. Itu kan ni amike kan penga kori tibi, ini ka perathana kori lebih bhali asa. Longleng revival jasa, mau itulah kotha koi dah se. Manu murise kole ki pimar ber murise na, pik ane ka telur cancer asa, ki kidney block problem asa koi. Halebi kan penga logot pikhai kana murise ule kahani na. Na kan penga tu ni pikhai do. Itu numuria laga pimar asa. Itu kan ni moi takkan kosa. Ye te puakan sob kipa nole kipa pimar pukhi kana hai kana asa. Ajibi pishi perathana kurusiro ye te fakta. Kapor phal laga karne eko pimar ne thaka nisna lo hutile tu sob bhitor laga ulaicha. Itu ba mai takkan ke dengar kosa. Itu abini laga pimar tu iso ke loi lobi kobi. Aro kan pengai pateli TV perathana kuribi koi dise. Longleng manu ka pisi hangchisa. Itu karne ai kan penga tu namangai bolake. Holebi an made tangor hobo karne kan penga nisina thaki bolake. Dunia te ki ese sob huni pabule sista no kuribi. Manukan ki ko sob te answer ti bole sista no kuribi. If you want to go to heaven, if you want to keep your life in control, the more you are elevated, the humbler you become and serve others. Kita abini ke manukan tangor unja kori dibo. Itu tanda abini tu chutu hoi kana manu serve kori bole. Itu ahaja. Last day. The more you become holier, the more you see the evils and check them. Kita abini papitra manu hoja. Itu tanda aru papi siti kibure. Abini ke itu atmana thakata. Itu assurance of salvation.
Atma abini ke ahigna nathaka tak manulaga pap ni dikhibote. Dikhilebe itu tu eku serious nolobo. Including me, amibi loigana. Why Naga church workers never preach about corruption? Ami asoret paide. Ami nikan phom kotha nachana brasa. Ami phom kotha de. Itu nishina etek korina kiman WhatsApp te message te thake. Phom kandu itu hone kana khiti chale bu hone. Khoma bole time debe puri pura khan. Itu hone kana khomai cha. Uthigna bhi itu hone. Abhi nikan phom kotha nachana karne. Holebi tamlo aro kongan khandu phom kotha chanero itu right takhandu pishido. Tamlo ang bandu tu pishase amige report ya. Kongan khan biasa. Why Naga church workers never say anything on corruption? Why churches are silent? Why church workers are silent? Why NBCC is silent? Corruption iman tikese. Kile kotha nolai. Na? Church kan ekta mission kam koribole mon ase. Shawal banabo, tau banabo, kiki banabo, minister MLA logot jabo. Phal kotha kobo, norom kotha kobo, prathana kori dibo. Delhi kan pra development koribole pothai dia poisa. Itu tu divert kori na anibo, mission dehalibo. This is sin. It is a sin. Pap. Moi ekta positive revival camp jase. Ami logot ekta sati thake. Ami October moinate dekhan laga positive chat ande pathor itu positive black topic na. Holbi January de haisle revival camp de Middle East holen Korea se. Aru revival pichite black topping chawla se. Aru ahagena tujun ke council khan pra ahagena prathana korise. Aru tujun ke gift jide posa. 10,000 na 15 na 20 na kimala se moi envelope te bi touch korana. Itu bai takhan anika corner takhan anika ko karne moi uthigna takhan ke khushi laga kotha koise. Holebe moi takhan ke kile development laga poisa do revival preacher logote o moi tu koi dise de. Telibra revival preacher logot tibole sanction na. Kohima de bin na. Moi thek koi dise de. Aro ami laga sathi bai loi anese. Moi kose moi tu posa nolobo. Telibra itu ami revival preacher logot tibole sanction na. Nagaland government itu sanction dia na. Moi nolobo. Abini lobo ole lobe. Tai agar tinola just titi bode koise. Abina khushi ase. Moi happy na choko. Lona. Na. Sokote chabole mon hole do number 1 do poisa logot hosa ko bola. The greatest temptation. Komai thakina uthibo morning de bathroom te chaba. Toothbrush logina yete toothpaste hali de na Colgate na. Itu Colgate hali tu poisa asuro. Ini bathroom de no lai do na. Itu Colgate hali tu poisa asuro. Mano action papte kiri bole sapra asane do number 1 tu poisa. Number 2 putani otabu. Number 3 sex. Holebi otabu itu tu hodai koi ne thake. Sorti aile tu oda laga kotha tu nokwa. Sex pi nicho lagia nishina chale sob jaga de positive no bai. Ki phabing na thakile bin no bai. Ini
Asani Bradun Naba. Holibi Poisa Laga, Miss Haduna, Padrum de Be Babo, Pahadu Olalibi Babo. Sokote Jabole Monolo Posa Lord Hosakobe. This is the litmus test for every Christian. It is an acidic test for every Christian. Acid hali dile chulido na. Ki posu olebi acid hali dile chulibodo. Christian khalogode poisa laga acid hali dido. NPCC can be free now. Minister Nudun Olabo, Prime Chief Minister Nudun Olabo, Scorpio Tile silent. Churches Canberra Jabo, Jubilee as a Posa Pisaribo, Postide Kibia as a Kuna Posa, divert Korigana Anibo. Therefore, churches are not free from corruption. Do it there. Itu kan ni, nah, ni jo laga pet karone cai kena pap tu pai. Oleh bina, Isor karone cai kena pap pada itu serius aside. Isor nam de pap pada serius. Apa ni misal kena Isor laga kam kori disa. Itu kam tu cai thake bo pare. Oleh bi pap tu abini laga khoda ai. We have to be very serious about it. Kile Isor karone abini norok te jabo. Isor logon mora mohena kile norok te jabo. Corruption tu na. Dusra pap tu abini nichor korina thake bo pare. Holebe corruption tu Manu laga pet negadilin na babudo. Manu ki pabole hoka se itu katibo lagi do. Ini kah oleh pai. Manu logo negada tak manu laga pet itu negada tak nabai do. Kuno ba morai genai babudo. Salvation pai kena. Thaki se kole. Hitu nisina kam de khil lagi bode. Salvation paigana, hitu assurance paigana thaka kam to hitu nisina kam logo de khil lagi bode. Na kala ekta logo de sona brahe whitewashing kori na pe shimanukan kam kori de. Pap laga kam loge na sona bra mari de. Aro hitu tu theka se kobo. अपने लोगों पवित्र आत्मा थाकिले तो काला लोगों तो सोना लगा के ना इतु तो साफा ऐसे नुको बोले इतु को बोले अपने लोग मुंडे नोला बो by any means you will attack that sinful acts do ऐसा किन का भाभी ऐसा रिवाइवल काली खत्म हो जावा अयो इतना खत्म हो जावा within few minutes किन का अमाकान ताया कुरिशना ना अपने इतना भी salvation न पाएगा ना बोया ऐसा पायले भी नुबुची ना बोया ऐसा कभी उतांगों question I leave this question to every one of you I'll go tomorrow but I leave this question to every one of you and you have to find out yourself answer for yourself that answer depends on you how you answer itu karena ni colaga mon pisari bide ame kut ase ame kini ko mano ase how strong is my faith how closer I walk with the Lord ni colaga mon de tu hoti bolaga thank you very much for patiently listening the word of God God bless you. Itia, our game director, Mr. Chung Paibra, ahegana. Hedo revival came to dismiss kodi to taiki sabte
dismiss koritibo do tailaga program hisapte makan jabo. Once again, I say thank you. God bless you. Teman mula nyong ha. Hatu revival taidam cina teman kalender teman 15 to 17 March revival taidam dalak siang teman hepak laulinga teman kaong di tanyanggi teman taidam da pokno hango inang ba haro taidam yong mai so dam bu cina teman mula na kaong pada minyong mupha hongyang bang yang teman tiangu si teman kaong ngau hangsin teman cayanggi haro kaong ngau teman long tang da cuma hutang deh, pau tang deh, ibu hatu tali kiki jibe, teman katok ame deh, katok ayau deh, ya yang cuma ya, talek tapan ngoye, tuok ngoye, kuang ngoye, lekpu hatu tak lekia teman ayen melak yang, teman caibu kau ngawah teman nyicek teman lingbu, daily activities, teman tak ngabu meh, teman lingujon bu meh, ngocong bu meh, nyok ngalam kong kebu meh hatu kau ngawah teman exercise melak yang teman ada hatbang caibu kau ngawat teman ayen meh ang exercise teman melak teman angha aniu nyipiu ayen meh teman kawang mekdisiwa tembu ayen teman melak yang teman tiah mana kau dah hangi tong hunanggi hadau tong tam hunang kau dah yu ayen cing lesa yu ayen cin aniu yu mohiman yu bulane ayen cin yu bulane yu noksa cin lesa ayen me yu bulane to teman mulane numan kau dah hangi yu hunanggi hadu kaong hadu tonga tada miong mai so tang bujina kaong da menyong pa wang da yak khong yang teman jam se yup yang hadu tada so yo ya sanyali tuman da kan bu ba chao ba no ku ba ba kawang hadu tada jina nang de pak lau teman yup patan yang gi o pa kaong hadu tada nang yong mai so tang bujina teman da menyong pa we chao ba pa kawang nang suhan bu teman nang ngau oyong teman cayeng gi o ba hong ya wang yang nangau oyong teman caya yang hadu nangau oyong cina teman ada menyong bukha oh pakawang hepak amai panang suan ba kaya nangau oyong ya penggi nangau oyong menyong bukha nangau ya bu panang suan pada ilak panang amai mantam si yang ilak panang kasau cina ilak panang acunya oh pakawang cawa pakawang teman ya dalam hangsin katalan panang kampung payang ngohnang kong kambu panang mohe mantam si nang moyang nang bubu mohe manya apa yak yang ohiyo tay datam hem nang mohe maya tam ha pa kawang nang hayen kong kambu nang halang teman nang mohe mantam ba hadari babel kaya nang mohe man ayong nang halang teman nang son tam ha oh no pa kawang nang halang teman nang jon ha chau pa kawang nang riuk bu kie hadari babel hongyawang nga tiang mo sinang yung may nang sodang po sila teman ang minyong bukha chao ba pa kaya lakpa nang lamuay tamha chao ba kawang ngawang yang upa hato tayo yung may nang suminyong chao ba kawang oh naku ba kawang nang suki nang yayang sila teman ang minyong bukha hato nokmong ba nang kamding ba ang sinmo nangi nang halang teman kong kabutang ba nang mohiman ayen mai nang bucula su chobu nang son tampa chao ba upa kawang upa nang hepori utang bu hado tadam nang yong mai nang son nyong phale nyawang yang hongyamang yang ya nang gosi teman nang oyong teman na chayeng gi chao ba upa kawang hado nang oyong chulo teman nyong phao ngau ya ba upa nang son ba ay ko nang chone oh chao ba upa kawang na haran teman kong kumbula ko nang mohiman tampa chao ba upa kawang nang yayeng sipsi hangsin hatari babel kemda oh pa omyang wanang babel kem ombunang kadalan teman kong kebudang mo pa kawang nang muhiman nang yayeng sipsi pa nang yantam ha pa kawang tadam nang yung may sol menyong haway ang yamang yang teman tayo nang ngaw yung menyong haway pa nang ngaw ya pa iba nang usan may lang muhiman tamsi oh pa kawang hangsin manang kadalan pa yang unang pa nang muhiman tamsi chao pa kawang tumana nang gayupatan bu ya upa paglayutan bu pa yung may nang sol menyong haway nyamang yang
nang teman nyau tambu cina teman ada menyong bu khabu oh ba ko na halang teman tang nang yaeng sipsi ye apa nang yumang tamba adam yong ba so adam menyong phao ba nang haya pa nang chon phao sa timi pa so kre sam ni pan mga yo men Biasanya li tuman dekan bupa cawo pa kawang haro tai dam chung de tuman nang de paklau tama ye patang yang ki cawo pa kawang hong ya wang yang dia dengo haro tai dam yong be nang so tang bu china tuman nang dam nyong pha buai nang son ba ga ya pe bu nang ngau yong tuman cha yang ki pa haro nang ngau yong china tuman nang nyong pha buai nang son ba yen nang man tam si yang nang ang chung china i e pa nang chonya Cawo pa kawang hado kam ding hang sin katalan pa ngohnang hiyo yak yang matana datam yang bu pa kawang moi lane nang bu yayeng sipsi nang bu moi man phai nang bu yenyi bu taw yang nang ya na tampha pa kawang nang iputan bu tadam yong mai so tam bu china nang dam nyong phai ya na tam nang moi man yu pu to na aso pa nang mo yo amen phai ngo kai si teman behem mi sing na tambu ki ya henga ngok polan ala lano jing mai lam leng macam tan gai ya henga ngok polan chama lakai naman jini pu pagi atam hunang speaker